Terus ada yang sempat di sini. Tahu ya Mas. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, I was thinking of being available for 4 o'clock if you wanted to do Qiyam al-Layl, inshallah. I'll be here at 4 o'clock at the masjid so we can do Qiyam al-Layl if you're interested, inshallah. Suhoor is not provided from the masjid, unfortunately. So if you'd like to join us for Qiyam al-Layl at 4 o'clock, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Insyaallah semangat ya malam 27. Ibu-ibu dari subuh saya sampaikan pesan buat bapak-bapak. Seorang lelaki sudah tua, sakit, datang ke Nabi dan berkata, ya Nabi Allah, aku tuh udah tua dan sakit-sakitan. Gak bisa terus-terusan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kasih aku bocoran gitu ya. Kemungkinan besar Lailatul Qadar itu kapan? Kata Nabi, malam tanggal 27. Jadi paling sering Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Para ulama juga menyebutkan ketika menafsirkan surat Al-Qadar bahwa probability di malam 27 itu lebih tinggi daripada malam-malam yang lain. Jadi kita semangat pada malam hari ini. Awal ngantuknya insya Allah ya, ada kopi insya Allah di belakang juga, dan kopi gitu insya Allah. Jangan kopi di luar kalau 27. Baik. Bapak Ibu ya, ini malam spesial banget. Jadi malam turunnya Al-Quran itu dijadikan Allah selalu istimewa sampai nanti hari kiamat. Itu menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Kita ini memiliki Al-Quran, lalu kita mempelajarinya, mentadabburinya, kenal Allah melaluinya. Kita tuh jadi orang terbaik. Karena Nabi berkata, khairun nas, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baik di antara kamu adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dalam satu hadis lagi Nabi menyebutkan Allah itu memiliki keluarga di bumi. Siapa keluarga Allah di bumi? Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya, kekasih-kekasihnya. Jadi kita ini orang-orang elit. Kita ini adalah orang-orang khusus ketika kita mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu memang beda dibandingkan dengan bahkan wahyu-wahyu Allah yang lain. Sebab wahyu Allah yang turun kepada Nabi-Nabi terdahulu khusus untuk umat itu saja, pada waktu itu saja, untuk solusi saat itu saja. Tapi Al-Quran memang didesain oleh Allah sedemikian rupa supaya dapat menjawab setiap persoalan manusia sampai hari kiamat. Jadi Allah menurunkan Al-Quran 15 abad yang lalu itu adalah ayat-ayat yang dapat beradaptasi dengan persoalan-persoalan manusia, menjawab ya problem-problem mereka sampai nanti pada hari kiamat. Itu luar biasa. Sehingga kemukjizatan Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Banyak orang pakar bahasa Arab di Arab itu, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, tapi nggak bisa membuat susunan kata seperti Al-Quran, nggak bisa. Kenapa banyak awal surah itu dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim ha mim kaf ha ya ain sad. Di antara hikmahnya, kata para ulama tafsir apa? Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa ayat-ayat Allah itu bukan punya huruf-huruf lain. Dia menggunakan huruf yang juga kalian gunakan sehari-hari. Di situ ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf kaf, ada huruf ha. Sama seperti ketika kalian berbicara, orang-orang Arab berbicara, hurufnya sama. Tapi begitu dia menjadi susunan kata, diksi, kalimat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Al-Quran.
Maka malam diturunkan Al-Quran itu diistimewakan, Allah abadikan menjadi malam Lailatul Qadar yang Allah rahasiakan setiap tahunnya. Tapi paling banyaknya memang terjadi pada malam tanggal 27 ini. Saudara, saya ingin pesan pada malam hari ini khusus ya. Ada 3 hal untuk trik yang bisa kita lakukan supaya kita dapat menyaingi pahala umat terdahulu. Sekali lagi, umat Nabi itu umat yang paling pendek umurnya dibanding nabi-nabi yang lain. Ya, umur ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalik, kata Nabi. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang bisa lewat dari situ. Gitu. Jadi maksudnya sedikit nih, ya Pak Joko gitu, belum ya, Pak Joko belum, masih 17. Jadi subhanallah, luar biasa ya. Tapi umat-umat terdahulu umurnya sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Bagaimana cara kita menyaingi pahala mereka? 3 hal yang bisa kita lakukan. Perhatikan, ini bawa pulang nih baik-baik. Pertama adalah industrialisasinya. Maksudnya kita memasang banyak niat di satu pekerjaan. Jadi niat itu seperti sebuah industri. Dia dapat mengembangkan sesuatu. Coba ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat pahala apa? Jangan cuma dapat pahala 1 huruf, 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Jangan cuma itu. Niatkan juga untuk memanfaatkan waktu supaya nggak sia-sia. Daripada ngomongin orang, mending baca Quran. Dapat pahala. Menjaga lisan kita. Niatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk menenangkan hati, karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah itu hati menjadi tenang. Niatkan untuk mengamalkan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Supaya kita jadi orang yang terbaik. Niatkan untuk mengisi waktu luang, niatkan untuk mentadabburinya. Jadi satu amalan kita bisa dapat 5 pahala, 6 pahala. Makanya Nabi menyebutkan niyatul mu'min adlahu min amalih. Niat orang mukmin itu lebih kuat daripada amalannya sendiri. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia akan diberi pahala sesuai dengan dia masang niat. Niatnya 1, niatnya 2, niatnya 3, niatnya 4. Satu, kita habis berwudu di rumah, kita pergi ke masjid waktu subuh. Ya, datang ke sini waktu subuh sudah masuk ke masjid. Niat apa kita? Pertama, niat qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Niatkan juga tahiyatul masjid. Sebab Nabi menyebut, siapa yang masuk masjid tidak dakhala ahadukum masjid fala yajlis. Enggak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Aku mengamalkan itu, dapat pahala tahiyatul masjid. Dapat lagi pahala siapa yang bersuci di rumahnya lalu ke masjid, lalu dia sholat 2 rakaat. Pahala itu lagi. Lalu dapat lagi pahala sholat zuhur setelah berwudu. Jangan sampai tidak ada sholat. Mubazir kita berwudu lalu tidak sholat. Kita sholat itu. Jadi 2 rakaat kan bisa 4 pahala. Ini namanya industrialisasi niat. Jadi ya, dijadikan industri niat itu. Maka keluarlah kaidah fikih al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung niatnya. Seberapa kita pasang niatnya. Ini yang pertama. Industri niat. Yang kedua adalah eksploitasi momentum. Seperti malam 27 ini. Kita mencari malam Lailatul Qadar ini. Itu kita supaya dapat pahala 1000 bulan lebih. Pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Allah menyebutkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
Atau pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Ma min amalin ahabbu ila Allah min hadhihi ahabbu ila Allah al-amalus salih. Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita kejar itu. Begitu juga ketika kita sholat di Masjidil Haram, pahala 100.000 kali. Kita sholat di Masjid Nabawi, pahala 1000 kali. Sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah segera bebaskan untuk kaum muslimin sebanyak 500 kali. Itu cara kita mengeksploitasi momentum. Yang ketiga ini paling penting. Apa? Mengkonversi semua perbuatan, kegiatan, pekerjaan untuk ibadah. Bisa. Perhatikan, apapun yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah, asal kita pasang niatnya untuk itu. Sebab, coba perhatikan, saya ingatkan semuanya, ada orang yang bekerja untuk dunia, ada orang yang bekerja untuk akhirat. Ada pekerjaan-pekerjaan duniawi, ada pekerjaan-pekerjaan ukhrawi. Apa beda pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat? Bedanya bukan pada jenis pekerjaan, bukan. Jangan sampai kita berpikir sholat itu amal akhirat, ngaji akhirat, haji akhirat, umroh akhirat, sedekah akhirat, zakat akhirat, membaca Quran akhirat. Sebaliknya bekerja dunia, pergi belanja dunia, ngopi dunia, jalan-jalan dengan keluarga dunia. Salah. Sesuatu amal disebut dunia atau akhirat bukan ditentukan oleh jenisnya, bukan, tapi ditentukan oleh motif kita di dalam hati. Orang pergi haji tahun 2023, ada orang daftar haji. Ustaz, saya mau berangkat tahun 2024. Bapak, mending daripada beri haji furoda, mahal sekali Pak, mending haji plus aja, nanti ada percepatan. Paling 3 tahun Bapak udah berangkat. Enggak Ustaz, pokoknya 2023 ini saya harus haji. Kenapa Pak? Saya tuh mau mencalonkan pilkada Ustaz. Calon yang 2 itu udah haji semua. Subhanallah. Walaupun orang melihatnya melakukan perbuatan akhirat, tapi itu dunia. Sebab apa Bu? Coba perhatikan. Ini simpel banget ya. Biar kita setiap waktu kita bisa berniat, apapun yang kita lakukan itu akhirat. Ibu nyuapin suami makan, kalau niatnya supaya uang belanjanya lebih besar, duniawi itu. Tapi kalau niat supaya dapat ridho suami, Allah ridho dengan kita, akhirat itu. Pokoknya dia tergantung motif, bukan tergantung jenis amalan, bukan. Mana yang dunia dan mana yang akhirat? Lihat aja batas antara kehidupan dunia dan akhirat. Apa batas dunia dan akhirat? Ada yang mau ke akhirat sekarang enggak? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Apa batasnya? Kematian. Jadi segala sesuatu sebelum mati itu dunia. Segala sesuatu setelah mati itu akhirat. Bapak tadi mau pergi haji, niatnya untuk maju pilkada. Sebelum dia mati apa sudah dia mati? Sebelum dunia mati. Ada orang yang bagi-bagi kaos, bagi-bagi beras, bagi-bagi itu apa? Oh, biar terpilih jadi anggota dewan duniawi. Ada orang yang mengaji, berdakwah, ceramah, supaya apa? Supaya dapat uang, dapat pengikut, dapat kehormatan, disegani oleh orang, dapat keuntungan duniawi, dunia. Walaupun semua orang melihat, wah ini Ustaz alim, ini Ustaz ulama, ini Ustaz amalnya, ngajar kita, ngajar apa? Belum tentu. Dia tergantung motifnya, mau sudah mati atau setelah mati, atau sebelum mati. Sebaliknya Anda bekerja untuk apa? Niatkan untuk mencari nafkah yang halal, supaya aku kasih anak istriku itu sesuatu yang halal. Allah perintahkan aku menyelamatkan diriku dan keluargaku dari api neraka. Pahala akhirat. Keluar rumah itu seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau mati syahid. Kenapa? Dia sedang memperjuangkan keluarganya. Man mata duna ahlihi fahuwa syahid, kata Nabi.
siapa yang wafat memperjuangkan keluarga mati syahid ya. Kalau kalau keluarganya 2, 3 gitu. Maksudnya mertua ibu bapak. Inilah Lailatul Qadar yang sembarangan berdoa. Man mata duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena mempertahankan kehormatan dirinya, dia syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal mempertahankan hartanya, dia syahid. Tergantung niat kita. Ya, kemudian apa lagi niat kita? Niat kita untuk memberi manfaat dari orang lain. Niat kita untuk berkhidmat kepada orang banyak. Niat kan begitu. Menggunakan nikmat sehat kita untuk bekerja. Niat begitu. Supaya bisa sedekah, supaya bisa infak, supaya bisa zakat. Subhanallah. Tiap hari orang melihat kita seperti melakukan perbuatan duniawi, tapi di akhirat. Kenapa? Sebab motivasi kita tadi adalah akhirat. Itu yang paling penting. 3 hal itu. Industrialisasi niat, eksploitasi momen, konversi perbuatan sehari-hari ini bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شمسنا الساعين مع الرب في رعاية الجامع رحمه الله. Ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلوا صلاة وتري رعاة جامعة رحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده يا من على العرش استوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى يا من خلق السماوات والأرض وما فيهن يا من هو الملك يا من هو الرازق يا من هو القدوس يا من هو السلام يا من هو الجبار يا من هو الغني يا من هو الرحمن يا من هو الرحيم اللهم أرنا وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعدها نعيم اللهم أرنا وجهك الكريم
فإن هذا النعيم ليس بعدها نعيم. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا من النار أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم الجنة وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك مكارم الأخلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الكبر والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang puasa bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu sholati an-nadai wal isari Ramadan al-istinani billahi ta'ala sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian, insya Allah Idul Fitri di KJRI OTE parkiran 8.30, 8 kita takbir. Kalau yang mau parkir di Sixth Street, parkiran di Sixth Street dibuka, cuma untuk orang-orang yang tidak buru-buru pulang, untuk orang-orang yang bersedia pulang sekitar jam 1. Kalau yang ingin cepat, parkiran di tempat yang lain. Kalau yang sabar, bisa parkir di Sixth Street. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar prayer 6 o'clock. Iqamah jam 6 hari ini. Fajar prayer solat subuh jam 6 di Masjid At-Tahir. Kepada yang merasa laki-laki atau kepada para istri untuk menganjurkan para suami yang tinggal di sekitar Los Angeles untuk sholat subuh berjamaah. Tunjukkan bahwa engkau laki-laki. Jazakumullah khairan.